এ ভাই কোন নি Hey guys, I need to dig. कौन नहीं No, kalau apa apa ni komen ni. अरे कौन नहीं Hey guys, I need to dia hai. Kata tak dig. लगा बोलने Punya kalau. तेरे बेरन लोग ला पूजा भालो को Hey guys, I need to handa water cook. ठंडा हो देखो भागी था रे हां भागी था मैं बोलेंगे नहीं यहां बोल बोल ni. Jangan bol. अरे ती बोलला मैं भालो लगे कि यार एक बार बोले दे को Hey guys, I need to কান্না করছি हाय गाइस अरे भालो का कौन मामा ने जेने बता दे को Hey guys, हम लोग आग दाब रहा है I बहुत ठंड लग रहा बहुत है ठंडा होता है आगे तापता है हारी वो हारी यार भाई वो हाय ভালো তো কয় কবুতর খেলে ले ভালো করে রাখা দিতে তুলে अरे यार तो वो हाय आगे भाई वाह বাংলায় বল ভালো বাংলায় বাংলায় বল যেটা বলবো আমরা বাংলায় বল পদে আগে Hey guys এই তো। আমি কাটাটা দেখ আগে হয়তো ঠান্ডা খুব ঠান্ডা পড়তে জানে কাটাতে দেখ কষ্ট লাগে গেছে এটা তোর বলে লোকলা বুঝাই নি পাবে ভালো করে দেশি ভাষায় বল হইতে আমার ভাষাতে বল হ্যাঁ তাহলে ক আগে তাপতে আমার খুব ঠান্ডা পড়তে আমাকে আমাকে কেন বলছিস ভালো করে আমার মতো হই আমার ঠান্ডা পড়ছে খুব আগুন থাকছে আগে তাপছি আমি এই গা কি বললি খুব বলতে আছে ते मी कितला बोललो तो बाधा सुन दे ते यार एक बार बोले दे मैं फिर बोलेंगे बार को दे आए को दे मी जेन पागल हो বাহ कोई दे मेरे पास की बोलते को बोलते कोई दे मी जेन पागल আমি মানতে পারলাম হল মানদান है ना मानन पागल ना तू जेन पागल দিন হল ते काक बया को बोले बया का को ও ঘুমে ঘুমে মুম্বাই घुने भाई मोय रे ঘুমা মইনি मानी सीधा घुने भाई बया को एम वीडियो में नेट छोड़ दी मैं ठीक है ना दान कर लाली बोले আচ্ছা अरे हाथ देना तो मुख खंड को পালা पाँच लाख क्या जीरो होते ক को फिर डाल लियो ना पाँच लाख পালা দেও हाँ আট आठटा जीरो होते हम्म।